Iti weather update. Na-monitor ti tropical depression dati a low pressure area iti war iti Philippine Area of Responsibility. Muno dati katayunan nga 2,965 kilometers da iti southeastern Mindanao at ikapig sa tiangin agad 45 kilometers kada oras kan pasaray pumigsaging na 55 kilometers kada oras. Apektaran ti southwest monsoon iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, ken Babuyan Islands, isa pa sa rin na kuya maging gamapatok at tudukan nagar road iti Panyampo. Kabayatan natin localized thunderstorms iti mga pektara iti Metro Manila kanadado mga paset iti pagilyan isa pa sa rin na ulap aging gamapatok at tudukan nagar road iti Panyampo. Dagiti na dumang temperatura iti lugar ti pagilyan iti Vigan 27 degrees Celsius, Luwag 26 degrees Celsius, ken iti Baguio City 19 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City 27 degrees Celsius, iti Cebu City ken Tacloban agpadang at 26 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro ken Cotabato City agpadang at 25 degrees Celsius, iti Davao City 26 degrees Celsius. Simising tinit alas 5:35 ti bigat ket lumnek Indon Rabia alas 6:29. Detan to weather update para ti Bombo News and Views. Siya ti Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo